Alright guys, may hapon na tong tanan diha na karon diri sa Mongkok, Hong Kong guys. And mao ni among last na stop karon no, kaning Yang Ming Model Company guys. And nagana kay ming nagyan guys, particularly diya sa Yau Ma Tei. And this is one of those model shops nga medyo kompleto siya guys, labi na sa mga diorama o mga pang mga accessories guys. So let's go in guys no? So ayan guys, pagsulod ni mo natag makita dari nga mga spray sa maana no, and lain nga mga powers. O ayan guys, nasa sila yung mga Gundam o uban pa. But I think the most interesting part will be here on this side. You have the Tamiya products here, and this one is actually on sale at 550. So this like 9% less. So it's now okay. Alright, so guys, gibawalan mi ganina itong vlog. So naputol akong vlog guys, nagano po ako gipakita ninyo pero sound naman. Finally, napalit na mo ang FC F4C nga D version guys sa McDonnell Douglas na Tamiya guys. So yan, naka-less big guys of about 116 Hong Kong dollars guys, kaya nag-less lang 10%. Gawas nga 550 na siya, compared nimo sa Tamiya guys, it's about 616. Yeah, diha gibaligya lag 550, nag-less pa gyud 9%. So nahalin na lang siya at 495. So ayan guys, napalit na mo siya no. And happy ko guys nga nakapalit na jud ko ani dugay ni gid na akong gipangita guys. Last time naghimo ko ani si Carlito ko ang akong gi-commission guys. So ayan, so hopefully I will make this one for myself guys. Alright, thank you kayo, see you next time.